बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुरूद शरीफ पढ़ने से रिज़्क में बरकत होती है। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू हो जाती है। बर्फ़ी खाने से बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नहार मुँह गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। चावल खाने के बाद दूध ना पिएं। सर दर्द वाले पालक का इस्तेमाल ना करें। कुफ्ते बा की कमी वाले धनिए का इस्तेमाल ना करें। अगर दूध में हल्दी शामिल कर पी ली जाए तो ये बढ़ती हुए उम्र के असरात को कम करने में मददगार साबित होता है। जो औरतें हमेशा जवान और खूबसूरत नज़र आना चाहती हैं तो वो हर हफ्ते बंद गोभी, नींबू का रस और पालक का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठंडा टमाटर काट कर चेहरे पर मलने से चेहरे पर काले निशानात ख़त्म हो जाते हैं। रोज़ाना खीरा खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। मूंगफली खाली पेट ना खाएं वरना भूख खत्म हो जाएगी। खड़े होकर ग़िज़ा ना खाएं वरना दिल और तिली के अमराज में मुब्तला हो जाएंगे। अंडा उबालने के बाद ठंडा कर ना खाएं वरना तिली और दमा की बीमारी, आंखों की बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। अमरूद खाने के 1 घंटा बाद तक पानी ना पिएं। शुगर वाले मरीज़ शकरकंदी और चुकंदर इस्तेमाल ना करें। कच्ची रोटी खाओगे तो बीमार हो जाओगे। ज़्यादा देर तक जागने से अक्ल कम हो जाती है। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। सर पर नमक वाला पानी डालने से जुएं ख़त्म हो जाती हैं। खजूर खाने से असाबी कमज़ोरी नहीं होगी। बर्फ़ खाने से बंदा जल्द ही बूढ़ा हो जाता है। नीम का रस ज़ख्म पर डालने से ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाता है। सुबह उठते ही सब्ज़ रंग देखने से आपकी बिनाई तेज़ हो जाएगी। जिनको कम सुनाई देता हो उंगली पर नारियल का तेल लगाकर कान में फेरो, सुनाई देने लगेगा। बूढ़े चेहरे को जवान करने के लिए अदरक वाले पानी से चेहरा धो लें। रोज़ाना किशमिश खाने से इंसान को कोई बीमारी नहीं होगी। खाने के फ़ौरन बाद नहाने वाले बंदे को बुजुर्गी जल्दी आ जाती है। खाली पेट नहाने से जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। थूक ज़्यादा गाढ़ा आए तो बदन में ताकत की कमी की अलामत है। सरसों का तेल अगर नाक में डाला जाए तो इससे बालों की खुश्की दूर हो जाती है, चेहरा चमकदार हो जाता है, हाजमा बेहतर होता है, नज़र की कमज़ोरी बेहतर होगी, जोड़ों के दर्द के लिए भी मुफीद है। अगर सरसों के तेल को पाँव की बात की जाए, ना कमर झुकेगी, ना जोड़ों में दर्द होगा, सर दर्द नहीं होगा, दांत दर्द, बुढ़ापा नहीं आएगा। सोते वक्त अगर अपने पाँव की तलवों पर लगाया जाए, बस यही अमल शिफा और फिटनेस का ज़रिया है। बकरी का दूध पीने से गर्मी नहीं लगती। नहार मुँह 1 केला खा लें, फ़ायदेमंद है। जिस जगह शहद की मक्खी काट ले वहाँ पर शहद लगा ले, जलन नहीं होगी। भिंडी का सालन खाओ, बुढ़ापा नहीं आएगा। नहाने से कबल नमक चाख लो, खारिश नहीं होगी। पेट के बल सोना बदन के लिए नुकसानदेह है। उल्टा सोने से रीढ़ की हड्डी में दर्द के इम्कानात बढ़ जाते हैं, मोहरों पर दबाव पड़ता है। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाने से आपकी जवानी बरकरार रहेगी। जो नाश्ते में रोज़ाना सलाद का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों का पेट बाहर नहीं निकलता। समुद्री नमक खा लिया करो, वज़न में कमी आएगी। नहार मुँह शहद चाटने से हाफजा तेज़ हो जाता है। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करो, गुर्दे खराब नहीं होंगे। हल्दी में जौ का सत्तू मिलाकर चेहरे पर लगा लिया जाए, सिर्फ 3 दिन के अंदर 40 साल वाला चुड़ियों वाला चेहरा 18 साल जैसा दिखाई देगा। दांत में दर्द हो, इलायची वाली चाय पी लें। अगर चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएं, लहसुन को चेहरे पर माल लें। जैतून के तेल में अजवाइन डालकर लगाने से सर में खुश्की नहीं होगी। जो औरतें ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करती हैं, इनको बांझपन की बीमारी हो सकती है। चांदी का वर्क अलमारी में रख देने से आपके कपड़ों को कीड़ा नहीं लगेगा। घर में लाल रंग के पर्दे लगाने से घर में सुकून खत्म हो जाता है। अगर वहम की बीमारी को दूर करना है, जितना हो सके सजदे को लंबा करो। मैदे को ठीक रखना है तो रोज़ाना दही के अंदर इसमगोल का छिलका डालकर खा लो, वज़न भी कम हो जाएगा। नाश्ते में ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने से शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सालन में मिर्च ज़्यादा हो जाए, सालन के अंदर थोड़ा सा दूध शामिल कर लो, मिर्चें कम हो जाएंगी। रोटी को दूध के अंदर डुबो कर खाने से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा कैंसर से बचाता है, जिगर के लिए मुफीद है। मट्टी के प्याले में भैंस का दूध डालकर पी लो, बदन में ताकत आ जाएगी। ख्वाब में बकरी का नज़र आना आपके रिज़्क में बरकत होने की अलामत है। कान का दर्द हो तो पाँव की छोटी उंगली का मसाज करो, कान का दर्द रुक जाएगा। अगर आप अपने बालों को चमकदार बनाना चाहते हैं, बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों पर लगा लो। बाजरे की रोटी में ताकत ही ताकत है।
قد بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ صبح الٹا لٹکنے سے قد بڑھ جائے گا۔ 90 سال تک سننے کی طاقت برقرار رہے گی۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو چند قطرے زیتون کا تیل نیم گرم کر کے کانوں میں ڈال لو۔ چھوٹے بچے کو شہد چٹانے سے بچہ صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے۔ جو انسان روزانہ صبح اٹھ کر پیدل چلتا ہے اس کا دل جوان رہتا ہے، اس کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے۔ صدقہ خیرات گن گن کر نہ کیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر عطا کریں گے۔ السی کا ایک ایسا پودا ہے جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ روزانہ السی کے 1 یا 2 چمچ کے بیج کھانے سے دل کی بیماریاں، جوڑوں کا درد، موٹاپا، مختلف بیماریاں، پتھری، سردی، زکام، کھانسی، قبض، بواسیر کے لیے مفید ہے۔ بند گوبھی کے پتے کھانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ اجوا کھجور کو دودھ میں ڈال کر کھانے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ انگور کا رس پینے سے چھاتی میں جمع ہوا بلغم صاف ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے پیٹ کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ کیلا اور دودھ ایک ساتھ کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ زیتون کا تیل 2 چمچ، سفید سرکہ 1 چمچ، ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے یکجان کر لیں اور گرم کپڑے سے فرنیچر کو صاف کریں۔ آپ کا فرنیچر چمک جائے گا۔ نمکین چاول کھانے سے بہتر ہے کہ تم گڑ والے چاول کھا لیا کرو۔ کچا امرود کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ انار کھانے سے خون کبھی گاڑھا نہیں ہوتا۔ جو بندہ روز ایک جامن کھاتا ہے اس کے چہرے کی رنگت کبھی پیلی نہیں ہوگی۔ فالسا کھانے سے معدہ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ دوپہر کے وقت جو بندہ خربوزہ کھاتا ہے اس کی زندگی میں کبھی دل کی تکلیف نہیں ہوتی۔ کچا ناریل کھانے سے زندگی بھر شوگر جیسی بیماری کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ توری کا سالن کھاؤ، پیشاب کا رکاوٹ رک جائے گی۔ گاجر کھانے سے دل کے بند وال بھی کھل جاتے ہیں۔ روزانہ 1 چقندر کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوگی۔ دودھ میں الائچی ڈال کر کھانے سے پتلے موشن آنا رک جاتے ہیں۔ چنبیلی کا پھول سونگھ لینے سے آپ کو اچھے خواب آئیں گے۔ خربوزے کے بیج کو خشک کر کے کھانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوگی۔ کلونجی اور شہد ایک ساتھ کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ لہسن کا 1 جوا رات کو دانتوں پر مل لینے سے ہلتے ہوئے دانت بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ حمل کی وجہ سے کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پی لیں۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو لہسن کا رس پیٹ پر مالش کرنے سے بڑھا ہوا پیٹ بھی کم ہو جاتا ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 سے 3 بار کھائیں، موٹاپا دور ہو جائے گا۔ نیمبو کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ کیلا کھانے سے 1 دانہ لاچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ کیلا کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے، دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ تیز گرم پانی سے کبھی سر نہ دھوئیں، اس سے سر میں خشکی ہو جاتی ہے۔ جس بندے کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوتا ہے اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ کھانے کے آخر میں برتن بالکل صاف کریں، آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ ادرک کو پیس کر سر پر ڈالنے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے روغن بادام کا تیل لگانے سے آنکھوں کی چمک اور خوبصورتی نکھر جاتی ہے۔ کڑوی چیزیں کے اندر حکمت موجود ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دال چینی کا کہوہ پی لے۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دیتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔